Apollo 15 je četvrta NASIna misija koja je uspešno sletela na mesec u oblast Hadley-Ryle 30. jula 1971. godine. Tokom misije Apollo 15 astronauti su obavili 3 lunarne šetnje i to je prva NASIna misija gde su astronauti imali na raspolaganju rover. Dobrodošli na kanal posvećen nauci i astronomiji, gravitacioni manevar. U ovom videu detaljno ćemo ispratiti misiju Apollo 15 i vidjet ćemo šta su sve astronauti otkrili na mesecu. Apollo 15 je bio prva misija iz kategorije J koja je podrazumevala duži boravak na površini meseca i imala je veći fokus na naučno istraživanje od prethodnih misija. 5 meseci ranije, kada je Apollo 14 sleteo na mesec, astronauti su tokom druge lunarne šetnje pešačili ka krateru Coon, što im je bilo toliko naporno da im je kontrola misije naredila da se vrate nazad, pre nego što su uopšte stigli do kratera. Iako se krater nalazi samo 1,5 km od mesta sletanja, postalo je očigledno da je astronautima potrebno vozilo kako bi prešli veće udaljenosti i kako bi svoju energiju sačuvali za naučno istraživanje umesto za kretanje. NASA je tokom 60. godina radila na razvoju lunarnog rovera i odlučeno je da misija Apollo 15 bude prva koja će na sebi imati ovo vozilo. Misiju Apollo 15 činili su astronauti David Scott, James Irwin i Alfred Worden. David Scott je prethodno leteo na misiji Gemini 8 zajedno sa Neilom Armstrongom tokom 1966. godine, a kasnije je bio član misije Apollo 9 koja je testirala spajanje i razdvajanje lunarnog i komandnog modula u zemljinoj orbiti. Zbog svog iskustva izabran je za komandanta misije Apollo 15. James Irwin je izabran za pilota lunarnog modula misije Apollo 15 koja je nazvan Falcon. U prethodnom periodu radio je kao podrška astronautima tokom misije Apollo 10, a kasnije je bio član rezervne posade misije Apollo 12. Alfred Worden je izabran za pilota komandnog modula koji je nazvan Endeavour, a u prethodnom periodu je zajedno sa Irwinom bio član rezervne posade misije Apollo 12. Naučnici i geolozi su se godinama zalagali za veći obim naučnog istraživanja u Apollo misijama, što se često sudaralo sa prioritetima NASA, koja je najčešće birala astronaute sa pilotskim iskustvom kako bi dorasli zahtevima sletanja na mesec. Pošto su astronauti koji su izabrani za misiju Apollo 15 ranije bili rezervna posada misije Apollo 12, odlučeno je da se veći deo priprema za misiju posveti geološkoj obuci astronauta kao i unapređenju veština uzimanja uzoraka na mesecu. U tim pripremama im je dosta pomogao član rezervne posade Harrison Schmitt, koji je po struci geolog, i astronauti su spremno dočekali lansiranje na mesec. Apollo 15 je poleteo sa Zemlje 26. jula 1971. godine putem rakete Saturn V i astronauti su 11 minuta kasnije ušli u orbitu oko Zemlje. Nekoliko sati kasnije upaljeni su trećestepeni motori i astronauti su se uputili ka mesecu. Poput prethodnih misija, sljedeći zadatak je bilo izvršenje manevra transpozicije, kada bi lunarni i komandni modul bili spojeni i odvojeni od trećeg stepena rakete Saturn V. Prilikom izvršavanja ovog manevra uključio se alarm koji je signalizirao da su ventili na raketnom motoru komandnog modula otvoreni, što nije trebalo da se dogodi, i astronauti su prijavili problem kontroli misije u Houstonu. Nakon nekoliko sati utvrđeno je da je došlo do kratkog spoja u prekidaču koji je kontrolisao ove ventile i astronauti su morali da startuju motor zaobilaznom procedurom kako bi završili transpoziciju i kako bi nastavili put ka mesecu. Kontrola misije je naredila astronautima da upale glavni raketni motor na manje od sekunde kako bi se utvrdio uzrok ovog problema i otkriveno je da je komadić žice manji od 2 mm napravio kratak spoj u prekidaču. Isključen je osigurač kako bi ovaj problem bio izolovan i astronauti su se pripremali za prvi odmor 15 sati od početka leta. Sljedećeg dana astronauti su izbacili vazduh iz lunarnog modula Falcon u svemir kako bi se rešili neke eventualne kontaminacije i napunili su lunarni modul kiseonikom iz komandnog modula.
Zatim su otpočele dugotrajne provere sistema u lunarnom modulu i otkriveno je da je na jednom instrumentu puklo staklo tokom lansiranja i delići su lebdeli unutar modula. Ovo je moglo da predstavlja problem za instrumente, ali i za astronaute, jer ako bi udahnuli sitne čestice stakla, mogli bi da oštete pluća i posvetili su se čišćenju lunarnog modula. Astronauti su tokom puta ka mesecu odradili jedan zanimljiv eksperiment o fenomenu koji je nazvan bljesak u oku. Naime, astronauti tokom prethodnih Apollo misija su prijavljivali da nasumično vide bljeskove čak i ako su im oči zatvorene, a tokom misije Apollo 15 Irvin je 2 puta iskusio ovaj fenomen. Astronauti su zamračili prozore na letelici, vezali su poveze oko očiju i sva trojica su se okrenuli u jednom smeru i tako su proveli narednih sat vremena beležeći učestalost bljeskova koje su videli. Naučnici smatraju da ovaj fenomen nastaje usled kosmičkog zračenja koje prilikom prolaska kroz oko emituje takozvano Čerenkovo zračenje, što astronauti opisuju kao bljesak. Čerenkovo zračenje nastaje kada se određena čestica kreće kroz materijal brže od brzine svetlosti u tom materijalu, što je slično poput probijanja zvučnog zida kretanjem brže od brzine zvuka. Tokom 4. dana misije astronauti su se pripremali za ulazak u orbitu oko meseca i raketni motori su upaljeni na 6,5 minuta, što je postavilo Apollo 15 u orbitu dimenzija 313 km sa 109 km iznad površine meseca. Prilikom kruženja oko meseca astronauti su uočili svoje mesto sletanja, odnosno regiju Hadley-Apennini. Ova regija se nalazi na istočnom delu ogromnog udarnog basena Mare Imbrium i mesto sletanja je sa jedne strane ograničeno planinskim vencom Apenina visine 4600 metara, a sa druge strane meandrirajućim vulkanskim kanalom Hadley Rill. Ova oblast je izabrana za mesto sletanja jer su naučnici smatrali da se tu nalaze dublji slojevi iz mesečeve kore od regije Fra Mauro gde je sleteo Apollo 14, što bi omogućilo dublji uvid u geološku prošlost meseca. Scott i Irvin su se prebacili u lunarni modul Falcon i pripremali su se za odvajanje od komandnog modula Endeavour u kom je ostao Worden. Poput prethodne misije Apollo 14, komandni modul je poslao lunarni modul ka nižoj orbiti kako bi bilo sačuvano više goriva za sletanje. Lunarni modul Falcon je bio teži od prethodnih lunarnih modula za čak 1800 kg, jer je na sebi imao lunarni rover i svaki gram goriva je bio izuzetno vredan. 30. jula 1971. godine astronauti Scott i Irvin su otpočeli sekvencu sletanja na mesec. Prvi deo sletanja astronauti su proveli bez vizualnog kontakta sa površinom, a kada se lunarni modul nalazio 1500 metara iza tla, lunarni modul Falcon se ispravio i astronauti su tražili orijentire kako bi pronašli mesto sletanja. Jedini orijentir kojeg su astronauti prepoznali bio je vulkanski kanal Hadley Rill i astronauti su se trudili da slete što bliže njemu. Ovo sletanje je bilo najgrublje od svih Apollo misija jer je lunarni modul udario u tlo brzinom od 2 metra u sekundi. Međutim, to nije bila greška astronauta. Lunarni modul Falcon je imao veće raketno zvono od prethodnih misija, inženjeri su se brinuli da bi raketni motor mogao da eksplodira usled povratnog udarnog talasa pri sletanju. Zato su astronauti savjetovani da čim dobiju kontaktno svetlo, odnosno čim jedna sonda na stopama lunarnog modula dotakne tlo, isključe motor i slobodnim padom slete na površinu, što se ispostavilo kao dobra odluka jer je raketno zvono oštećeno prilikom sletanja. Lunarni modul je sleteo 600 metara severno i 175 metara zapadno od predviđenog mesta sletanja, ali to nije bilo problematično jer su imali lunarni rover za kretanje po površini. Jedna noga Falcona je sletela u krater i lunarni modul se nalazio pod nagibom od 10 stepeni, što vidimo na ovoj fotografiji. Astronauti su prvo trebali da spavaju kako bi bili odmorni za prvu lunarnu šetnju, ali je Scott ubedio kontrolu misije da je dobro da prvo izvide teren kroz otvor na gornjem delu lunarnog modula. Smanjen je pritisak u lunarnom modulu, nakon čega je otvoren gornji poklopac i Scott je uslikao ovu fenomenalnu panoramu mesta sletanja
koja je sačinjena iz 22 fotografije. Kontrola misije se bojala da je oblast u kojoj su sleteli ispunjena velikim stenama, što bi onemogućilo vožnju lunarnog rovera, ali na panorami vidimo da je teren prilično ravan. U daljini se vide Apeninske planine visine 4600 metara, ali je teško proceniti njihovu visinu usled civila površine i visokog kontrasta. Scott je sada lako prepoznao orijentire poput brda Silver Spur i brda 305 i vratio se u lunarni modul koji je ponovo vraćen pod pritisak, nakon čega su astronauti skinuli svoja svemirska odela i legli su da odspavaju pred prvu lunarnu šetnju. Dok su astronauti spavali, kontrola misije u Houstonu je primetila da pritisak u lunarnom modulu polako opada, ali nisu želeli da uspaniče astronaute i pustili su ih da spavaju. Kada su se probudili, utvrdili su da kiseonik curi kroz uređaj za transfer urina i uspeli su da spreče dalje curenje, a utvrđeno je da su astronauti izgubili 3 kg kiseonika od ukupno 45 kg. Priprema za prvu lunarnu šetnju je trajala čak 4 sata, pošto su astronauti morali da obuku svemirska odela. Scott je prvi izašao iz lunarnog modula i prilikom stupanja na površinu je izjavio ovu rečenicu. Dave, an extraordinary television picture here. Okay, Houston, as I stand out here in the wonders of the unknown at Hadley, I try to realize there's a fundamental truth to our nature. Man must explore. And this is exploration at its greatest. Kako je protekla prva lunarna šetnja i šta su astronauti Scott i Irwin otkrili na mesecu? To ćemo vidjeti u sljedećoj epizodi. Hvala vam što ste gledali ovaj video i nadam se da ste uživali. Ukoliko vam se dopada video, ostavite like i prijavite se na kanal kako ne biste propustili sljedeći video. Hvala na pažnji i vidimo se u sljedećem videu.